Good day. My name is Esteban Romulo IV C. Avila. So we're going to discuss today about Section 20, Article 3, which is no person shall be imprisoned for debt or non-payment or a full tax. So ika nga walay makulong sa dili pagbayad og utang. So first is debt. What is debt? Debt is any liability to pay money growing out of a contract expressed or implied for humanitarian reason and added guarantee of the liberty of persons against their incarceration for the enforcement purely private debt because of their misfortune of being poor. So, ang utang mao na siya ang ginapadako na with kontrata na ginapahiram sa mga tao na nang hinahanglan. So kung ang tao dili gyud siya kabayad sa utang for humanitarian reason, so wala gyud chance or probability na makulong gyud siya. So a fraudulent debt may result in the imprisonment of the debtor if the fraudulent debt constitute crimes such as estafa. So estafa na kuha siya sa Article 315 sa Revised Penal Code. So makulong lang jud ang tao if nakakommit siya crime na estafa. O aduha, the accused has been duly convicted. So if ang accused na convict na yun siya or napriso na yun siya. So ang sakop sa pagkapriso sa alang sa pagbayad sa utang kung ang akusado or ang accused dili mabayaran ang pagbayad sa multa na gihataw siya ha. Kini mo ni magresulta sa pagka-priso niya kay tungod ang iyang responsibilidad ex delicto o dili ex contracto. So next is mag-proceed ta sa poll tax. So what is poll tax? Ang poll tax kay specific sum of levied upon every person belonging to a certain class without regard to his property or occupation. So mo ni tagsa-tag sa mga bayro nun or fee sa mga tagsa-tag sa tao na without regard sa iyang property or occupation. So ang general rule sa poll tax kay non-payment of taxes is punishable by with imprisonment. So ang tax manggod kay is mo na siya sa kompa is not that is an obligation arising from the law. So dili ni siya utang kundi obligasyon nato na tagsa-tag sa tao na mobayad. Hence its not payment may be validly punished with imprisonment. So dra jud pag dili ka once na dili ka mobayad, so dra jud ka mapriso kay syempre kay sa man obligation man nimo ni asa tao na mobayad yung taxes. So natay sample which is na batas na Republic Act 8484, which is ang Republic Act 8484 is abandoning of debt presumed intent to defraud. So Republic Act number 8484 is also known as Access Devices Regulation Act of 1998 is a law for not paying debt in the Philippines that regulates the use of access devices. Access devices are any cards, codes, accounts, or other means that can be used to get money, goods, services, or anything else value. So, ang Republic Act 8484 kay nagkuha na siya og kanang pag dili ka kabayad og utang sa Pilipinas na gamit ang mga access device, which is ang access device kay paggamit og mga cards, mga accounts sa bangko, or basta any means of makakuha lang ka og kwarta or maayos sa imuha or mga services or anything na naay value. Sa RA Republic Act 8484, abandoning of debt says that you cannot do dishonest or illegal things without access devices such as, natay example ana. So
using an access device with the intention to cheat or defraud, make a fake access device or altering an existing one. So pasabot magamit ka og access devices na nakay intention na manikas or mangatik, o isa pa maghimo kag account or unsa ba access device na bag-ohon nimo para makahimo lang og bag-o. So napa jud stealing an access device or obtaining it by fraud, and lying to get access device or using someone else's identity, using an expired, revoked, cancelled, suspended, or invalid devices. So kana mangawat ka og access device na sa paggikan sa pagpangatik or mangatik ka para makakuha kag access device para magamit ang lain na identity, magamit sab ka og mga expired o mga revoke or mga gi-cancel or gi-suspend na mga or invalid na access devices. So if na-violate nimo ni sa Pilipinas which is ang RA 8484, pwede ka makas for not paying debt or dili pagbayad sa utang sa Pilipinas. According to the Philippine News Agency, pwede ka makamulta at least 10,000 or makulong ka at least 6 to 20 years na naay potential na mga consequence na gikan sa Philippine law on personal debt sa imong kaugalingon utang. So unta na mo'y natunaan sa akong report, and that's all ma'am. Thank you.